Ito yun, di ba? Makukuha din natin yan. Makukuha din kita. Kita. O, yun, oh. Pak. Boom. Ano yun? Yes. Yes! Makukuha ko din to. Naku, ubusin yata para lang sa skin na to. Okay, last one. Last one. Ay, talaga ibigay, oh. Uy, gagi na yan. Ibibigay ba to? Hindi. Ayun, nice one. Good job. Alright. I got it! Try natin tong hero na to. Si Hansin. The most important part of a show? Why, a brilliant opening act. Of course. Grabe, ang ganda, oh. Ang gaganda ng skin nila, no? Confirm. Let's go. Hansin! Ayun, putang na, magagamit natin. Alright. Then, gagamitin natin yung skin. Out. O, ba't di ko magamit? Putragis na yan. Di ba nakuha na kita? Ano klase yan? Ano putragis na yan? Nagagago ka. Bala. Di ba nagamit ko na to? Nakuha ko na to? What the hell? Putragis na yan, boy.